gibuhat na ko ang tanan. Bisag unsa kalisod, buntag gabi nagpaabot og musugan sa kaila. Gisugal ang kinabuhi para sa akong pamilya. Gigamit ako ang puso para mabuhilan sila. Akong gibuhat ang tanan sa delikado nga butang. Wa ko'y pakibahalag sa karsada mabuntagan. Iniguman ako uli, buga ko sa kong anak. Mupakulay ra ko gamay ini gabi ay mamaligya. Og iabot ang kamalasan sa akong kinabuhi. Gida ko pos mga tapak, wala na ko makauli. Nabalaka ang pamilya, bisag asa sila nangita. Og nadugan ng istorya sa radyo og sa balita. Tungod sa kalisod ni ahat talagsugan. Bisag kuyo akong gibuhat para lang makatabang sa pamilya. Aron tunalay makaon nakabuhat. Ug pati tungod sa kalisod sa sitwasyon. Tungod sa kalisod ni ahat talagsugan. Bisag kuyo akong gibuhat para lang makatabang sa pamilya. Aron tunalay makaon nakabuhat. Ug pati tungod sa kalisod sa sitwasyon. Karon nakita sa akong pamilya sa rihas ko nagilak. Di pa gyud nako makikap akong anak nga nagilak. Dili nako kapugan nga nitulo akong luha. Kasi gikugangan para ako silang makita. Pagkabait sa ko na sinati karon na anak ko sa sulod. Di agwanta ang tanan sa problema nagbagood. Nakikot ako sa problema nga na anak ko karili madala og patay-patay ang kinahanglan nga mo bangon. Wala na ko makasabot karon sa akong sitwasyon. Mura ko og gibalian og gilahang gilubong. Napagyo'y panahon mawagtangan ko sa gana. Ako nga nakamang nagsige na lang og pamisada.